তেলিয়ামুরা বাখাস্তে শাহ খামনগ তালব্রৈ রমৈ ব্লাড সেন্টার থুই করে উমানি কক্তমা ও থুই করে নি বাগৈনো হসপিটালনি রোগীরংনি বিसिङाव नुकजाखा जुंजाल कालायमानि तेलियामुरा बाखास्ते शाह खामनग तालब्रৈ रमৈ ब्लाड सेंटर थुई करे उमानि कक्तमा ओ थुई करे नि बागैनो हस्पिटालनि रोगीरक जुंजालक लाइमानि नुकजाखा कक्तमानि बिसिं थुई साइमांखा लाइथांनाय 2022 बिसिनि सेप्टेम्बर तालो हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि तुइदुल मुंबाई तेलियामुरा बाखास्ते शाह खामनग ब्लाड सेंटर चेंसा जांगमानि आ सेंटर चेंसा जांगमानि यागुलसिमि शाह खामनगनि रोगीरक थुइरंनि सेबसाब मानै बरंनि बुखुगो मुनि मुंफाइमानि नुकजाखा फियाबा आचमसा ब्लाड सेंटर थुई करे उमानि नुकजाखा अबनतुयैनो तेलियामुरा बाखास्ते हेल्थ अफिसियल डॉक्टर चंदन देबरमानो सुंना थांगै बसाखा ओ सेंटर थुइनि मुंसा बियाल करे हनै না এখন তো হতেই আছে এটা তো ব্লাড ক্যাম্প করার কথা ছিল 22 তারিখে তো ক্যান্সেল হয়ে গেছে কোন মাসে 22 তারিখ এই মাসে কই হওয়ার কথা ছিল কি একটা আসলাম না কিটা জানে আসলো আচ্ছা এখন ব্লাড ব্যাংকে আমাদের কিরকম ব্লাড আছে এটা ব্লাড ব্যাংকের যোগাযোগ না করলে কইতে পারতাম না সাফিসিয়েন্ট ব্লাড আছে কি সাফিসিয়েন্ট নাই সাফিসিয়েন্ট নাই না মানে রক্ত সংকট চলছে তো এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিতেছে হসপিটাল এটা তো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প না করলে তো কিছু করা যাবে না ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করতে হইব এটা এসডিএমও লোকে যোগাযোগ করে দেবেন স্যার আপনার নামটা কি আমার নাম ডক্টর অজিত দেববর্মা আপনি হসপিটাল কি হসপিটালের এমওআইসি হিসাবে কাজ করতেছে यांते खाकसा फाइसिं तेलियामुरा बाखास्ते हॉस्पिटलनि एमओआईसी डॉक्टर अजित देबरमानो सुंमाया गुलो बसाखा आ हॉस्पिटलनि ब्लाड सेंटर थुई करे हनै तामुनि बागै हिंखेबा आगिनिहाय आमसायो ब्लाड डोनेशन पान्दा ख्लाइजा ग्या हिनै पाइथागो आमसायो थुइरिमुं पान्दा ख्लाइजांना उंथुं हिनै साख्लायखा एमओआईसी डॉक्टर अजित देबरमा